कार परि हेबार आवश्यक मिशा ना आमे केवल जीशुंक परि हेबार अछि। लोक मानकर माइंडसेट सेटा कार मीटिंग बोली आगरे पचारुचंती लोक माने वक्ता बाया ही गले बहुत लोक वक्ता बाया प्रचारक बाया पालक बाया ही गले आमे सेमान को पछे बाया हेबार नाही आमे जीशु बाया हेबार अछि। आमे वाक्य बाया हेबार अछि सहभागिता बाया हेबार अछि आमे प्रार्थना बाया हेबार अछि सेटा परमेश्वर वाक्य आमान को कहे आमे केबे मध्ये एटा भाबबा कथा नाही जे रबार प्रार्थना बहुत भल रहउछि रबार दिन आका मोर पाई प्रभु रबार दिन आका वाक्य भल रहउछि बोलला परि के जनकर माइंडसेट थिबो नाही हमर परमेश्वर सेमति नहंती हमर परमेश्वर 24/7 हमर सहित से कथा हेबा पाई प्रस्तुत अछंती सबु समय रे से कथा कहिबा परमेश्वर सेति पाई आमे एही मनोभाव एही उद्देश्य नै आमे प्रभु को निकट को जिबार छी। प्रभु मु जानि छी आज मध्य मोर आवश्यक विषय तुमे कहिबो आज मध्य मोर जीवन रे जाहुणा अछि आज मध्य तुमे मते संशोधन करिवो आज मध्य तुमे मते कथा हेबो एही माइंडसेट नै आमे प्रभु को निकट को आसीबार आवश्यक अछि। आज आमे जेते जण अछु प्रभु हम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु अल्प समय आमे वाक्य रु कथा वार्ता है आपण माने मो सहित गोटे वाक्य पढ़िबे जहा कि सुपरिचित वाक्य आमे अनेक समय रे ए वाक्य को पढ़ी साधु पाउलंक पत्र रोमियो पुस्तक 12 अध्याय रोमियो पुस्तक 12 अध्याय मु आपण मान को निमंते दुई पद पढ़ुछि मो सहित आपण मान पाळी धरिबे तुम्भे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी नाही किंतु जेपरि तुम्भे माने ईश्वरक इच्छा कौन अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय कौन एहा परीक्षा करी जानी पार एथि निमंते आपना आपना मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुओ कहिबा हालेलुया हालेलुया। आमे एई स्थान रे पढुछु तुम्भे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नाही वाक्य कौन बोल कहे वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नाही गोटे ख्रिस्टियन गोटे ख्रिस्ट विश्वासी कि आसछन्ति कि आस गोटे ख्रिस्ट विश्वासी कौन हेबा कथा नाही जगतर अनुरूपी हेबा कथा नाही वर्तमान जुग एटा केमती जुग एटा पापर जुग ए जगत पाप आत्मार अधीन अच्छी अनेक लोक जगतर स्टाइल रे बंचिबा पाई से मान को पसंद अनेक लोक कहा कहा परी हेबा पाई बहुत पसंद अनेक कहती मु से भौणीर शाड़ी मते बहुत भल लागला मते तांको परी चुटी थिले हेई थांता मते तांको घर पर जो बिरुआ गोट अच्छी से बिरुआ मो आम घरे थिले ही थांता तांको परी घर आमर गोटे हेले ही थांता तांको परी गाड़ी गोटे हेले ही थांता से माने जेंती पिंधा ओडारे बुलुचंती खाई पी आराम रे एसो आराम करी एते सुंदर जीवन से माने बंचुचंती मते समिति मध्य मिलले ही थांता लोक मानकर मनोभाव सेटा मात्र बाइबल कहे तुम्हें जगतर अनुरूपी हो नाही आमे कार अनुरूपी हेबार अछि आमे जगतर अनुरूपी हेबा कथा नाही आमे जीशुंकर अनुरूपी हेबार अछि आमे जीशुंको परि हेबार आवश्यक रहिछि बेले बेले लोक मान कहबे मोर पुओ जते बेले जन्म हैला लोक बहुत कहले आज भी कहउछंती बापा परि आका अरे बापार पेटे जन्म हैलाटा नहीं कि बापार पेट तो जन्म हेबे नहीं कि जे बापार पुओ बापा पर नथिले कार पर थिबे हां देखो तो आमे गोटे गोटे बापार गोटे मार गर्भरु आमे जन्म हेलु
आमे माँ बापा परी अच्छु मात्र आमे जो माँ बापा गर्भर आमे जन्म हेलु से जन्मटा ठीक नहीं बोली आमे पुनर्बार आउ थे परमेश्वर घरे आमे जन्म हेलु जानी कि नहीं हाँ केमती से जन्म हेलु पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे जल डुबित होई बाप्तिजित होई आमे तांको परिवार सदस्य हेलु ताहले आम रूप चरित्र स्वभाव केमती हेबार अछि ए बापा परी नाई ए टाकरी बसिया ए खरा बसिया आंको परी नाई नहीं आउरी केमती हेबार अछि लोक हमको कहबार अछि अरे से बापा को परिया खाई अछि कानो सेमती नाको सेमती बोल तार अर्थ कौन ए भाई बहुत नम्र हो गले बसवाटा अलगा कथबार्ता अलगा आगे से लोक मांदारा बसुले भौणी एबार बसुना अग्नि देखा देखी होची बोली दिन जाक से रोते गपर गपर होते एबार नांती लोक आमको कहते कि जदि कहूना आमे कोठी ना कोठी जगतर अनुरूपी होइछु प्रभु आम को अनुग्रह करंतु लिखा जाउची तुमे जगतर अनुरूपी हो नहीं आमे कार अनुरूपी हेबा आमे जीशु ख्रीष्टंकर अनुरूपी हेबार अछि जीशु ख्रीष्टंक परि हेबा पई आमको कोन करिबार अछि जीशुंक परि हेबा पई आमे कोन करिबार अछि एई प्रसंग रे आमे अल्प समय प्रभुंक वाक्यरु कथाबार्ता हेबा बेसी नहीं गोटे दुई तीन टा कथा मु आपण मान को कहि आमे जीशुंक परि हेबा पई कोन करिबार अछि जदि हमको के पचारबो तुमर लक्ष्य कोन आमे कोन कहिबार अछि जदि आपण आज मंडली बाहर लोक मान को कहिबे बड़ बड़ धनी घर पुओ मान को पचारबे युवा युवती मान को पचारबे तुम जीवन लक्ष्य कौन तुमर गोल कौन तुम दर्शन कौन से माने कहिबे मु इंजीनियर हेबा पई चाहूची मु ओएस ऑफिसर हेबा पई चाहूची मु आईएएस ऑफिसर हेबा पई चाहूची से माने कहिबे मात्र ख्रीष्ट विश्वासी मानक लक्ष्य कौन है जानी आमको जदि किए पचारे तुमर दर्शन कौन तुमर लक्ष्य कौन आम कहार मोर लक्ष्य है मु दिनक दिन मु कौन चेष्टा करुच्ची मु जेपरी जीशुंक परी हेबी एटा मोर लक्ष्य आमर प्रश्न जदि आमको किए प्रश्न करले आम पाखे यही उत्तर रही पारुछि लोक मानकर नहीं दर्शन कौन मु मध्य गाँव रे बड़ हेबी मु मध्य मोर घर टिके डेंगा हेउ मोर बैंक रे मध्य टिके बैलेंस हेउ मु मिसे दुई पैसा कमाइबी मोर राइट साइड रे पॉकेट भी गरम थाउ लेफ्ट साइड भी गरम थाउ बोला पर एमानकर दर्शन अलगा मत गोटे प्रकृत ख्रिस्टियान भाई भौणी मानकर लक्ष्य कौन है पारुछि मु जेपरी जीशुंक परी हेबी एही लक्ष्य रहिबार आवश्यक रहिछि आमे जीशुंक परी हेबा पई कोन करिबार अनेक समय रे जेतेबेले गुड फ्राइडे आसे गुड फ्राइडे समय रे से माने कोन करबे गोटे गोटे ड्रामा से माने तैयारी करबे जने जीशु हेइथिबो आउरी दुईटा दुईटा चोर हेइथिबे हैला कि नै से जे जीशु हेइछि से चुटी फुटी भयंकर छाड़ी थिबो बुझी पारछ कि ना आउरी दाढ़ी फाड़ी थिबो ताकू लोक माने कौन करुथिबे मारुथिले से रक्त बाहरुची बोली कि ना कि पानी जाक सिंची देउथिबे हाँ एडा जीशुंक परी हेबाटा नहीं एटा आमे जेते चाहिले मध्य जीशु हेई हेबो नहीं मात्र वाक्य कहे आमे जीशुंक सदृश हेबा जीशुंक परी हेबा जीशु हेई परिबा नहीं कि आमे परमेश्वर हेई हेबो कि किंतु परमेश्वर सादृश्य से आमको तैयारी करछन्ति कि नहीं प्रिय प्रभु को लोक माने आमे एटा को बुझबार आवश्यक रहिछि जे जीशुंक परी हेबार अर्थ चुटी छाड़बाटा नहीं जीशुंक परी हेबा अर्थ से पाम संडे रे खजुरी बाहुंगा लोक मान धरितिले मोदी रास्ता रे लुगा बिंचाइले चलिकिना जे जाउची सेटा जीशुंक परी हेबाटा नहीं आमे जीशुंक परी हेबा को हेले हम कौन करि पारुछि गोटे वाक्य पढ़ी
ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପଢ଼ିବେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ଆଉ 29 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଲେଖାଯାଉଛି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଆହୁରି ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେବି? ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଲୋକମାନେ ଏଇ ବିଶ୍ରାମକୁ ନେଇକିନା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ। ଶନିବାର ଦିନ ସିନା ବିଶ୍ରାମ ବାର, ତୁମେ ରବିବାର ଦିନ କାହିଁକି ଆରାଧନା କରୁଛ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଳ ବାହାରିଥିବେ। ତୁମେ ରବିବାର ଦିନ କ'ଣ କରବା, ଶନିବାର ଦିନ କ'ଣ କରିବା କଥା? ତୁମେ ଆରାଧନା କରିବା କଥା। କାହିଁକି ନା ସେଟା ବିଶ୍ରାମ ବାର। ରବିବାର ଦିନ ତୁମେ କାହିଁକି ଆରାଧନା କରୁଛ ବୋଲିକିନା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରବିବାର ଯାଉନଥିଲେ, ସୋମବାର ଯାଉନଥିଲେ, ଶନିବାର ଯାଉନଥିଲେ, କେବେ ବି ଯାଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ କାହିଁକି ଆରାଧନା କରୁନ? ତୁମେ ରବିବାର ଦିନ କାହିଁକି କରୁଛ? ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ବିଶ୍ରାମ ପାଇବାକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଗଲେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇ ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁ ବାର ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ରାମ କିଏ ଦେବେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ଦେବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବି? ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି 29 ପଦରେ, ମୋହର ଜୁଆଳି ଆପଣା ଆପଣା ଉପରେ ଘେନ, ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ। ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ କାରାଟି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଠାରୁ ଶିଖୁଛି କି ନାହିଁ? ଶିଖୁ ଗୁରୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହାଇଫାଇ ହେଇଯାଇଥିବେ ସେମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ମୋତେ ତ କେତେଟା କାଟା ଗୁଡ଼ିକ ବତାଇବାର ନାହିଁ ଆମର ଗୁରୁ। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି କି ନାହିଁ, ମୋର ଆଗରେ ବତାଇବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ମାନେ ଶିଖିଗଲି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ନେଇ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଲା ପରେ ସେମାନେ କାଟା ଗୁଡ଼ିକ ସିନିୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବତାଉଥିଲେ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆମେ ହେବାର ଅଛି, କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି, ବୋଲେ ତାଙ୍କ ପରି ହେଇ ହେବ। ଗୋଟେ ଟିଚର ହେବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଟିଚର ଠାରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଯଦି ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା। ବହୁତ ଲୋକ ବାପା ଠାରୁ ଶିଖିଲେ, ମା ଠାରୁ ଶିଖିଲେ, ଆହୁରି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଭୁଲ ବାଟକୁ ଗଲେ। ବାପା ଠାରୁ ଶିଖିବାଟା ଖରାପ କି? ମା ଠାରୁ ଶିଖିବାଟା ଖରାପ କି? ଆମେ ମା ବାପା ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମା ଆହୁରି ଭଲ ବାପା ହେବାର ଅଛି। ବୋଲେ ସେଇ ମା ବାପା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ଏ ହେରୋଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ହେରୋଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିଲା, ସେ ଜନ୍ମଦିନରେ କିଏ ନାଚିଲା? ତାଙ୍କର ଝିଅ ନାଚିଲା ପରେ ସେ ହେରୋଦଙ୍କର ମନକୁ ସେ କ'ଣ କରିଦେଉଛି? ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା ପରେ ହେରୋଦ କହୁଛି, ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ମୁଇଁ ଦେବି। ଏ ଝିଅ ଯାଇ ପଚାରୁଛି ତାର ମାଆକୁ, ମା ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିବି? ମା କ'ଣ କହୁଛି? ଜହନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲିକିନା ମାଗେ। କେମିତି ମା? ଜହନ କିଏ? ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ରାଜା ପରି ନାହିଁ, ସେ ନୁହନ୍ତି ସେମିତି। ଜହନ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବବାଦୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ। ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମା ମାନେ ଅନ୍ୟ ବାଟକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଏଇ ମା ଆଉ ବାପା ମୋତେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ସେଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଏଇଟା ବାଇବେଲ ଆଧାରିତ କି ନାହିଁ ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଶିଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବା। କ'ଣ ଶିଖିବା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ। କ'ଣ ଶିଖ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୁଁ କେତେ ବିଡରାଇବା ଲୋକ, ମୁଁ କେତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଧ କରିବା ଲୋକ, ମୁଁ ଦୁନିଆର ଅଧିକାରୀ ବୋଲିଲା ପରେ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଶୀଳ ଆହୁରି ନମ୍ରଚିତ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ କହିବେ ତୁମେ ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାଟା, ବାପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ହଁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିକିନା ତୁମମାନେ ଭେଲା ଭେଲା ହେଉଛ, ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖ 4-4ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସେମାନେ ଶିଖାଉଥିବେ। ଆମେ ସେମାନଠୁ ଶିଖିବାର ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଭୟଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଟିକଲ ମାରି କହିବେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେ। ଗୋଟେ ଅଟୋ ଥିଲା, ଏବେ 7ଟା ଅଟୋ। 7ଟା ଅଟୋ ହେଲେ କ'ଣ? ତୁମର ରାସ୍ତା ଅଲଗା, ଆମର ରାସ୍ତା ଅଲଗା। ତୁମେ ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ବାଟ ଚଲାଇ ଜାଣିବ, ଆମେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ିରେ ମିଶା ଆମର ଗାଡ଼ି ଚାଲବ, ଖାଲି ପାଦରେ ମିଶା ଚାଲବ। 2ଟା ପଥ ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। 10ଟା ଅଟୋ କାହିଁକି ହେଇଛି? ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଏ ଅଟୋ ଯାଉନାହିଁ, ଏଇଟା ଅସାରିଆ ପଥ ପାଇଁ 10ଟା ଅଟୋ ମିଶି ଚାଲବ କି ନାହିଁ ଚଉଡ଼ା ଜାଗାରେ? ଆମର ଗୋଟେ ବାଇକ୍, ଗୋଟେ ଚପଲରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ, ଗୋଟେ ଅଟୋ। କାହିଁକି? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ବେଶୀ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଦେଖରେ 5ଟା ଲେଖା ମୋବାଇଲରେ 2ଟା ଲେଖା ସିମ୍, 10ଟା, 10 ଜଣକୁ 10 ଥର ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ। ତୁମମାନେ କିସ୍ ବୋଲିକିନା ସେମାନେ ଆମକୁ ଶିଖାଉଥିବେ। ତୁମକୁ ଆମେ ଦେଖି ଶିଖିବାର ନାହିଁ। ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖି ଶିଖିବାର? ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ଶିଖିବାର। ଆମେ ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ଶିଖିବୁ। ଆମେ ଯେବେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବୁ। ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହେ? ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ସହିତ ଗମନାଗମନ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବସିବ ଉଠିବ, ତୁମେ ବି ସେ ନମ୍ର ହେବ। ଯିଏ ମୁଖ ଖୁଲୁ ଖୁଲୁ 2 ଅକ୍ଷର ଭାଷା କହୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ତୁମେ ଗଣ୍ଠି ଖାଇବ, ତୁମେ କେମିତି ଗଣ୍ଠି ଖାଇବାଟା ବୁଝି ହେଉଛି? ବଢ଼ିଆ। ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମିଶା କହିହେବ ଯେ ଆମର ଭାଷା ଦରକାର। ଏ ପୁଲପିଟରେ ଆମର ଭାଷା ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଗଣ୍ଠି ଖାଇବ, ଗଣ୍ଠି ବସିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଗଣ୍ଠି ବସିଲେ ତୁମେ ବେନି ଗଣ୍ଠି ପରି ହେଇଯିବ। 2 ଲୋକ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବସିବାର ଅଛି, ଉଠିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲବାର ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ? ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। 1 ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। 3 ଅଧ୍ୟାୟ, 1 ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଲେଖାଯାଉଛି, ଦେଖ ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ହିଁ ଅଟୁ। ଏଥି ସକାଶେ ଜଗତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା। ଆମକୁ ଗାଁର ଲୋକ, ନିଜର ଲୋକ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘୃଣା ଯେ ଘୃଣା, ରିସା ଯେ ରିସା। ବହୁତ ଲୋକ ଏମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ବୋଲିଲା ପରି କେତେ ଜଣ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। କାହିଁକି? ଆମେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନାହୁଁ। ଜଗତରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ, ଆମକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ?
आमको चिन्हब जीशु कार अमंगल करथिले कार भी अमंगल करना 38 वर्ष रोगी को सुस्थ कले कि ना मरी लोक बंचाइले कि ना ए लाजार घरे तो 3 भाई भौणी थे छाड़बे से 9 नगर गोटे बोली पिला विधवार गोटे बोली पिला बंचाइले कि ना अंध मान को आखि देले हाँ बाहिनी भूत छड़ाइले से लोक एम पथर टेकिना मारवा जीशु कहले मुई करिथिबा ए जो मंगलर काम पाई तुम्हें मते कौन करुछ पत्थर उठाइछ मते मारवा से कहले मोर कोठी भूल अच्छी पिला तो हेरोदों सम्मुख से कहले मोर जदि पाप अच्छी दोष अच्छी प्रमाण करी देखाओ किए भी देखाई पारले ना तो किसी भी भूल नथिला लोकंकर मंगल पाई से आसले जो जीवन देले तथापि जगत तांको कौन कला घृणा कला तिपे आमको मध्य घृणा करिवो एटा माइंडसेट आम रहिबार अछि कार भी मन के जीवा पाई बेसी लालायित तो हुअंतु नाही के भी पसंद करू नांती पसंद जीशु को पसंद कले कि तुमको कहीं पसंद करबे नाक भल अच्छी बोली ना बेसी सिंगाणी रुमाल फुचे उचे बोली पसंद करबे कुबाड़ पसंद करबे कहतु तो एटा हमर माइंडसेट करबा कथा नहीं आ निज लोक सीना किछि पचारबे ना निज लोक से निज लोक मान ठारे आसिले आपण राज्य को आसिले केही तांकु ग्रहण कले नाही बोली बाइबल लिखाई कि नहीं लिखाई मु तो साक्ष्य दे ना मोर निजर लोक मान मको अभिशाप देले बुझी पारछ कि नहीं तुई चप्पल बिकी खाइबू भल लगे हो बोली तू पिंधलाटा बिकी खाइबू बोला हो बोली नहीं लोक केते कहले कि फरक बोले तार अर्थ कौन चप्पल बिकी खाइबू बोले चप्पल ऊपर चप्पल पिंधबू बोलबाटा सेटा हम बुझबार जे तार भाषा को से हिंदी रे कहले हमें ओडिया रे ट्रांसलेट करबाटा जानबार अछि हैला तू पिंधला सार्ट बिकी खाइबू बोले बहुत लोग बिना पैसा रे तुई पिंधबू बहुत लोग दान देवे बोली कि ना ताको ट्रांसलेट करबाटा जानले हैला बुझी पारछ कि ना लोक माने सेंती कहबे सेटा आमे जदि भल बुझी पारबू प्रभुंकर शब्द बोले हम बहुत खुशी आम रही पारबू और सेटा को पॉजिटिवली नहीं कि ना मके एंती कहला कि बोला कि बड़ा आंसू बारथिबो सिंगार फुची होतिबे केंती चिंता रे थिबे से माने बुझी पारछ कि ना सेंती हेले हम हरासमेंट ही मर जाए तो जीशु को जदि लोक चिन्हले ना आमको किमिसे चिन्हबे ना ठीक अछि आमे पढबा प्रथम जहन 3 अध्याय 1 पद आमे पढलु 2 पद नहीं कि लिखा जाउछि हे प्रिय माने वर्तमान आम्भे माने ईश्वरंक संतान अटु आम्भे माने कौन हेबा ताहा एपर्यंत प्रकाशित होई नाही नहीं कि आमे कौन हेबु कि ए जे किछि जना पड़ू नहीं से धनी लोक से मरला पर कौन है जानती लगे से नहीं जे भल अच्छे बोलता से बढ़िया अच्छी प्रभु को अनुग्रह रे मारला ठाने हाथ देला ठाने सुना है मोर बचन काटुची बोलना थे कि लोक मैंने मुझे चली गले गर्व ना भाई बाट देउछि बोलना थे सेमती कि दुनिया चलती आमे कौन हेबा आज जाए किछि आमर प्रकाशित है नहीं आम्भे माने जानू जे हे पारे आज जाए आमे किछि जानिनु मात्र गोटे विषय आमे जानिछु कौन जानिछु एटा जानबार अछि आम्भे माने जानू जे से जेते बेले प्रकाशित हेबे से बोले जीशु ख्रीष्ट जबे मेघमाल रे प्रकाशित हेबे सेते बेले आम्भे माने ताहांको सदृश हेबा हालेलुया आमे जीशु को परि हेइ जिबा केते बेले केते बेले आमे जीशु को परि हेइ जिबा जेबे से मेघमाल रे प्रकाशित हेबे आउ धन्य जार चक्षु जदि जीशु को देखबो से माने कोन हेइ जिबे जीशु को परि हेइ जिबे जीशु को परि हेइ जिबे तापरे तळकु कोन लिखा जाउछि कारण से जेपरी आम्भे माने सेही परी ताहांकु दर्शन करिबा एतकी पढलु तळ पद बहुत ध्यान सहित सुनबे 3 पद लेखा गला
आउ जे कही ताहांक ठारे एही भरोसा स्थापन करिअछि जे भी हेउ एई भरोसा जदि रखिछि ए वाक्य जदि एटा मो पाई हेउ बोली भाबुछि ए वाक्य एटा मोर पाई बोली किना ग्रहण करिछि ताहले से कोन करि पारुछि से जेपरि पवित्र अटंती के से बोले जे मेघमाल रे प्रकाशित हेबे जे राजा मान को राजा जे आम पाई खुशरे जीवन देले जे आम पाई मानव रूप धारण करि आसिले से पवित्र अटंती कारण से जेपरि आम्भेमान से जेपरि पवित्र अटंती से सही परि आपना को पवित्र करे मुई ताहांक परि हेबी बोली सरदा ही चर्च रु बाहरे मिछ कहबार अभिलाष रे चलबार से सेमती हेबो नै से कोन हेबो जो परमेश्वर मेघमाल रे प्रकाशित हेबे से पवित्र अटंती बोली जानी से कौन करबो खाली खुशी ही अपेक्षा रहइबो नाही से मध्य निजको पवित्र करबो केंति पवित्र करबो कारण यीशु ख्रीष्ट पवित्र अटंती सेति आमे तांगठारु शिखबार अछि तांगठारु शिखले आमे तांको परि हेई परिबो आमे प्रिय माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु यीशु ख्रीष्ट गोटे प्रार्थना करबा लोग थिले कि हाउली पारबा लोग थिले हालेलुया हा बोले कि ना बड़ बड़ हाउली पाड़बे लोग माने तपला लुआ हेले नहीं के हाय हाय लगबो गुली गुली पिस पिस कर पकाई देबा हाल आमेन हालेलुया बोले कि ना बड़ हाउली मारे दउथिबे हां यीशु ख्रीष्टଙ୍କର प्रार्थना केते भयंकर प्रार्थना थिला एवरी पुस्तक एवरी पुस्तक 5 अध्याय 7 पद लिखा जाउची जे ताहांकु मृत्युरु रक्षा करिबाकु समर्थ ताहांको निकटरे से आपना पार्थिव जीवन रे थिबा समय रे प्रबल आर्तनाद और अश्रु सहकारे प्रार्थना और विनती उत्सर्ग करिथिले यीशु ख्रीष्ट केमती प्रार्थना करिथिले प्रबल आर्तनाद और अश्रु सहकारे से प्रार्थना करबा लोक थिले प्रबल आर्तनाद बोले बोले लोक नथिबा जगह रे पहाड़ रे पर्वत रे से निर्जन स्थान रे जाई से भौ प्रभु को निकट से कांदी कांदी से प्रार्थना करुथिले लुह तांको आखि आडरो गड़ी जाउथिला काई की प्रार्थना करुथिले से सृष्टि करता कि नाही हां जहन एक अध्याय पढ़बे एबे नाही हां घरे गले सेठ लिखा जाउची यीशु को बिना कोडा भी सृष्टि हेई नाही गोटे भी तांको बिना सृष्टि है नहीं मात्र कांदी कांदी के प्रार्थना करुछि सृष्टिकर्ता तांकु शत्रु हस्तर के समर्पण करबे जानथिले कि नहीं 3 दिन रे से उठबे बोली जानथिले कि नहीं हां समुद्र ऊपर से चली पारबे तूफान आसबो सब किछ से करबे सब जानथिले से तथापि से प्रार्थना करुथिले एई प्रार्थना द्वारा यीशु हमको कोन सिखाउचंती तुम्हें जेते बलवान हेले मध्य जेते ज्ञानी हेले मध्य जेते कोटिपति हेले मध्य तुम्हें परमेश्वर ठारे भरोसा रखबाटा शिख जो पिता तांको ई जगत को पठै थिले से तांको ऊपर भरोसा तांकर स्थापन से करिथिले मु सबु जानिछि पिता तथापि मु मोर इच्छा रे सेटा करबा पई चाहू नाही मोर भरोसा तुम ठारे कबर रु के बाहर करबे परमेश्वर बाहर करबे मृत्यु मान को मध्य के उठाइबे परमेश्वर तांको उठाइबे दिपाई से परमेश्वर को ऊपर तांकर भरोसा आमे तांकर प्रार्थना जीवन रो आमे सिखबारुछि जदि परमेश्वर को पय एते प्रार्थना आवश्यक पड़ला आपन को मते केते आवश्यक पड़बो दिपाई साधु पाउलो लिखले निरंतर प्रार्थना कर केमती प्रार्थना निरंतर प्रार्थना बासन माझी माझी मध्य प्रार्थना करबा रुसई करी करी प्रार्थना करब हाँ आम रुसई करी करी प्रार्थना करबू ना बासना सुंगले 2 ढोकला लाल गिली गिली काटबू आम दांत घसलबे कि टाइम केतरा हैला शीघ्र खाइबा बोलला पर एटा केंती प्रार्थना
आमे ताहांठारु शिखबा। यीशुख्रीष्ट 40 दिन 40 रात्रि उपवास कले कि नहीं? आमे आमर उपवास नहीं। आमर श्रावण मास सरलाणी और आमर की उपवास नहीं कि आमर उपवास नहीं। तुम्हें 40 दिन 40 रात्रि किछि न खाई रहिले आमे 40 दिन 40 रात्रि रे केथर खाइबू? पाखापाखि 200 उपरे खाइबू। आमे 200 थर उपरे नहीं कि 40 दिन 2 थर ला खाइले 80 थर होची कि नहीं मोर हिसाब रे। जदि 4 थर ला खाइले 160। आमर आउरी आमर मार्क अधिक आइबो 200 रु ऊर्ध बोले एटा से आदम आर हबार आदम उपवास रे थिले कि हैं कहीं फल खाइले? फल भी एंती थिला नयनर लभजनक लिखाई सेठी। नयन बोले आखि, नयन बोले आमर जो चिंटू दुकान पावर जो पनीपरिया बिकुचंदे से भाई नहीं। हाँ नयन बोले आखि, फल देखबा को एंती थिला। ये शैतान रो कथा से मीठा मीठा देखले बोले सुंदर। बहुत लोग उपवास करवा समय पड़ी जीवे कहीं बासना सेंती कलर सेंती तार टेस्ट मिसा काय माते मुर्चिन काय माते संभालीन काय माते पसरिन बोलला पर थिबे से माने बुझी परछ कि नहीं? तांको ठारू शिखबा। आर से समय शैतान कहूछि तुम्हें जब ईश्वर को पुत्र रोटी हेबा पई आज्ञा दउन मोर ठाने एते काय होछि कि मोर पावर ठीक देखबो कि बोलला बरी के जन थिबे कि नहीं? जानी नांती आमे कु चर्त्र आसीछि बोली बिने बिने जाई किना से मन देखाय होतिबे। तुमे इटी टिके देखाय हो न घरे टिके देखाय और नंबर हो टिके सेटा टिके आमे देखले भल लागबो। हां जीसु देखाय हेले कि पत्थर को केमती मीठा रुटी बनाइबी ए भिड़की किना पलाइबो बोलले कि रुटी बनाई थांते शैतान जीती थांता। बुझी पारछ कि नहीं? से कहले लेखा अछि आमे तांको परी हेबा। लेखा नथिबा ख्रिस्टियन आमे हेबार नहीं। लेखा नथिबा कथा गुडी को कहबार नहीं। लेखा नथिबाटा मन देखबार नहीं खाइबार नहीं कि हम केमती यीशु विषय शिखबा हम केमती यीशु को परी हेबा आमे ताहांको ठारू शिखबार अछि। एटा आमे जतकी प्रचार कले एटा सर्व नाही तांको ठारू केमती शिखबा? बाइबल पढ़ले तांकर जीवनी सब जानी हेबो आउरी शिखी हेबो। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु इपाई आमे यीशु को परी हेबा पे हमर लक्ष्य रहिबार अछि। यीशु ख्रीष्ट से कोन कले? उपवास कले। से कौन कले? से प्रार्थना कले। ये सब करबा पूर्वरु जेते बेले हमर बाबूसान ठारू टिके बड़ बाबूसान को केते वर्ष हैला? केते वर्ष? 8 वर्ष बोले 4 वर्ष को सान अछि। जेते बेले यीशु ख्रीष्ट को 12 वर्ष होइतिला से सही समय ठारू 30 वर्ष पर्यंत से पिता मातांकर बसीभूत हेले। बसीभूत बोले कथा मानी किना से रहिले। 30 वर्ष बयस रे से सेवा कार्य को बाहरले। आमे तांको ठारू शिखबा। से केते नम्र, से केते मृत्युशील, से केते बसीभूत, से केते आज्ञा बहुत है। प्रिय प्रभु को लोक माने आसंतु मोर सहित गोटे वाक्य पढ़िबे। द्वितीय करन्थियो 11 अध्याय 2 पद लेखा गला। कारण ईश्वर विषय को उद्योगरी मु तुम्भमान निमंते उद्योगी जेणु मु तुम्भमान सती कन्या सदृश एक स्वामी ठारे अर्थात ख्रीष्टंक ठारे समर्पण करिबा निमंते वाग्दान करिअछि।
ସତୀ କନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଛୁ। କାହା ପାଇଁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମିତି, ତାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଦାଗ ନଥିଲା। କନ୍ୟା ନା ସତୀ କନ୍ୟା? କନ୍ୟା ମାନେ ଭଲ ନଥିବେ, ମାତ୍ର ସତୀ କନ୍ୟା ସେ କେଉଁ ପୁରୁଷ ସହିତ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯାହା ସହିତ ବାଗଦାନ ହେଇଛି, ନାଇଁ କି, ଯାହା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି? ମାଗନି ହେଇଛି, ସେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା ଆହୁରି କିଏ ମୋର ପାଖରେ ନାହିଁ। ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଇଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବି? ସତୀ କନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବା ଭିତରେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଟା, ତାଙ୍କର ବୋଝ ସେଟା। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ହେବା? ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତୀ କନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହିବୁ, କନ୍ୟା ଗୋଟେ ଆଣିଲି ସିନା, ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ। ସକାଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ଆମର ଘରେ, ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ। ନିଜର ଲୋକବାକ ଆଇଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ରାନ୍ଧବାକୁ ଜାଣୁନାହିଁ। 5 ଲୋକର ପାଇଁ ରାନ୍ଧ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ରାନ୍ଧବ, ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ଖାଇବା ହେଇଗଲି। ପରଫେକ୍ଟ କାନେ ଆଣି ହେବ କି? କୁହନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ କଥା। ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ପରେ ଆଣି ହେବ କି? ସେ ଯାକୁବ ରାତି ଭିତରେ ବାହା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ସେ ଭଲ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ସେ 7 ବର୍ଷ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ଖଟିଛନ୍ତି, ଅଲଗାଟାକେ ବାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସକାଳେ ଦେଖିଲା ସେ ବିଚାରା, ନାଇଁ ମାମା ମୁଇଁ ଏଟାର ପାଇଁ ଗତି ଖଟି ନାଇଁ ବୋଲାକୁ। ତାଙ୍କର ମାମା କହିଲେ, ନାଇଁ ଆହୁରି 7 ବର୍ଷ ଖଟ ବୋଲାକୁ। ଏ ପ୍ରେମ ବାୟା, ଏ ଟୋକି ବାୟା ଆହୁରି 7 ବର୍ଷ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ଖଟି ତାକୁ ବାହା ହେଇକିନା ସେ ଘର ସଂସାର କରୁଛି। ଆଉ ମରଲା ବେଲେ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଗରେ ଯାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲା, ମୋକେ ତାର ପାଖେ ଆକା ତପ ବୋଲେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ପରେ ବାହା ହେଲାଟା ଏ ଇଚ୍ଛା କରି ବାହା ହେଇଛି, ଆଗରେ ଯେଉଁଟା ବାହା ହେଇଥିଲା ସେଟା ପରମେଶ୍ୱର ଦେବାଟା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ବୋଲେ ପରଫେକ୍ଟ କାନିଆ ବାହା ହେଇ ହେବ କି? କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତ, ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା କାନିଆ ବିବାହ ହେଇ ହେବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବାଟେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସିନା, ଚୁଟି ସୁମ୍ବୁଟା ପରି ବୋଲେ ହେବ କି? ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଥିବେ, ସବୁ ବାଟେ ଠିକ୍, ବେଶୀ ଶୋଉଛି, ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ ଥିବେ କି? ଲୋକମାନଙ୍କର ସେମିତି ବୁଦ୍ଧି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା କେମିତି କନ୍ୟା? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ କନ୍ୟା ମିଳିଲା କି? ବୋଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ବାହା ହେଲେ କି ଭଲ ନା ପରି? ସେଟା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର କନ୍ୟା କେମିତି? ଯୀଶୁଙ୍କର କନ୍ୟା ବୋଲେ ମଣ୍ଡଳୀ କି ନାହିଁ? ମଣ୍ଡଳୀ ଠିକ୍ଟା କି? କୁହନ୍ତୁ ତ। ମଦୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଜୁଆରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଛିଲେ କି ନାହିଁ? ଫଟକାରମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ କି ନାହିଁ? ଆହୁରି କାହିଁକି ବାଛିଲେ? ସେ ନିଜର କନ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଛିଲେ। ଆହୁରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଘୃଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସେ ସତୀ କନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ତିଆରି କରି ସେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ବଳତା ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ସେ ଆମକୁ କେମିତି ବାଛିଲେ? କନ୍ୟା ଭାବରେ ସେ ବାଛିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବୋଲି ବାଛିଲେ ନାହିଁ, ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଛିଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବି କହିବେ, ମୋତେ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଜଣା ନଥିଲା, ତୁମେ ଶିଖାଇଲ। ହଁ ମୁଇଁ ଶିଖାଇଲି, ମାତ୍ର ଏବେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ହୋଟେଲର ମିଶା ଭଲ ଲାଗବ ନାହିଁ, ଘରେ ଭଲ ଲାଗବ। ଶିଖାଇବାର ବାଇବାର ଖାଇବାର, ସତ କି ନାହିଁ? ହଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବେଶୀ ଶୋଉଛି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିକିନା ଗୋଡ଼େ ଚିମଟି ଦେଉନ, ଶିଖାଇବାର ଅଛି, ସତ କି ନାହିଁ? ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଠିକ୍ କନ୍ୟା ନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ବାଛିଲେ। ମୁଇଁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ବାଛିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଇଁ ତୁମର ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ବାଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବାଗଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବେଶୀ ଝୁମୁଛୁ ବୋଲି ପସନ୍ଦ କଲେ କି?
ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଶିଖାଇବି ଠିକ୍ କରିବି ସତୀ କନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ କରି ମୋର ବିବାହ ଭୋଜକୁ ନେଇଯିବି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ସହ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ସହ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବାହାଘର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପଢ଼ିବେ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ। ଲେଖାଗଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନ ହେଉ। ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ରହିବା ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମନେ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ଘୃଣା କଲେ ନାହିଁ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ଘୃଣା କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦାସ ହେଲେ, ସେବକ ହେଲେ, ଶେଷରେ ନିଜକୁ ସେ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ କରି କ୍ରୁଶରେ ସେ ମରିଗଲେ ସିନା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାଟା ସେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା। ସେ ଆମକୁ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମର ମଡ଼େଲ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା। ଆଜି ବହୁତ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରୁ ନ ଶିଖିବାରୁ ଅବାଟକୁ ବାହାରିଗଲେ। ମୋତେ ସେ ହେଲେ ପସନ୍ଦ, ମୋତେ ସେ ଅମିର ଖାନର ପିନ୍ଧାଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିବ, ନାଇଁ ମୋତେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ତାଙ୍କର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଭଲ ବୋଲି ସେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇ ଲଗା ହେଇ ଦେଇଥିବେ। ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିତରେ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଖାଇକିନା ଏମାନେ ତାର ସିଏ ଫୁଲୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋର ଝିଅ ମୋଟା ହେଉଛି ବୋଲି ମା ବାପା ଭୟଙ୍କର ଖୁସି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନା କିଡ଼ନୀରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇଲେ ମାଡ଼ ହେବ ନାହିଁ କି? ମୁଁ ତାର ଠାରୁ ଶିଖୁଛି। ତାର ବେନି ଗୋଟେ ଥରକେ 7ଟା ବେନି କରିଥାଉଛି। ହଇ ଏଇଟା ସେ ଗୁମା ଗାଁର 7 ବେନି କାହିଁକି 7ଟା ବେନି କରି ମୋତେ ସେଟା ମାନେ ପସନ୍ଦ। ଏ ଲୋକଟା ମାନେ ଆମେ ଦେଖିନା କାହିଁକି ଶିଖିବାର ଅଛି? ମୋର ପିଲା ତାଙ୍କର ପିଲା ପରି ହେତା ହେଲେ ତାଙ୍କର ପିଲା ପରି ବିଲକୁଲ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେବାକୁ ଯିବ? ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ପିଲା ପରି ହେବାର ନାହିଁ। ଆମର ପିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବାର ଅଛି। କିଏ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ଆର ଆମର ବାବୁକୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରି ଅଛି ମରିଯାଇ ହେବ କି ନାହିଁ ଏମିତି କହିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେବେ আর ବନବାସ ଯିବେ ନାଇଁ କି? ତୁମେ ଘରେ ଥିବ ଆମର ପିଲାଟୁକି ବନବାସ ଯିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦେବେ ଏମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ବେଶୀ ସମୟ ପାଇବାକୁ ମିଶା ଦେବାର ନାହିଁ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଲୋକକୁ ଆମର ପିଟିର ଭାଇ ହେଉ କାଲିଜ ଖାଇ ହେଉ ଯେ ମିଶାଇ ହେଉ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲେ ଆକା ଆଙ୍କର ଭିତରେ ଭୂତ କେତେ ଅଧିକାର କରିଛି ବୋଲି ଜାଣିଦେବା କଥା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କାହା ପରି ହେବାର ନାହିଁ, କାହାଠାରୁ ଶିଖିବାର ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାର, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରକ ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟର ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଭଲରେ ସ୍କାନ୍ କରବାର, ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଭୁଆଁ ଭୁଲାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଭୁଆଁ ଭୁଲାଇଲେ ମିଶା ହଁ ବୋଲବ। ଯୀଶୁ 5ମ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଯୀଶୁ ନାଜରିତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ବୋଲେ ତୁମେ ସେ ପାଷ୍ଟର ପରି ହେବ ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ବି କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ